a melodia vem. Com Cíntia cantando, a alma se acende. Em cada verso, um sentimento, a flor da pele, sua voz ecoa forte como uma prece do mar. Afternoon sa tanan guys, so natakaron sa usa ka sponsor sa tournament sa atong upcoming event sa Charlie Song Valentine's Tournament. So natakaron sa one of the sponsors sa Robley Studio, si Kuya RG. Kuya RG din guys, sa usa sa mga sponsor sa Crossfire Tournament this coming February 16. So usa siya sa mga sponsor na to kaya sa atin. Congratulations kay advance si Kuya. Congratulations po advance para sa mga sa kung successful ang kan. Sige.